ngebir dulu kali ya, malam ini belum ngebir nih. Crazy bro. Buset panjang banget. Mantap. Ya. 40 km lagi. Great job bro deh. Hello, hi, I'm Ari. This is Fauzan and Chelsea. I think we were the first team, yeah? Yeah, first team. Yeah, we were the first team to start. Yeah, we started from GBK all the way to Tangerang. Ya, let's go. Hai. Hai. Gimana perasaannya, Jel? Gila. Ngapain gua kayak gini? Start pertama gimana rasanya, Boy? BK doang. GBK doang. Wajan aman. Aman banget dong, masih GBK nih. Udah berapa, Ri? Udah berapa? Sekilo. Berarti sisa 199 km lagi, guys. Tim satu gini ya. and the heat was crazy. I've never really cramped for the first 10 kilos, but I had cramp. For me, down Mogot is like the craziest part. The heat, oh fucking hell. It's like thinking like, oh shit, But I think it's great because we kind of like support each other all the way. Yeah. Chelsea and Fauzan, I think at some point each of us had our moments, Yeah. but we pulled each other together. I think that's the point. That's the beauty for this 36K. yeah. Nice pace. Keep it up. Let's go. For me personally, I'm from Singapore, and then when you run on the road, you don't have to think about the hole on the road, about the pollution. And, but over here you have to concentrate. You know, what I mean, you have to run. You're so tired, but at the same time you have to concentrate on traffic, the pollution, and then the sound and everything is like set away. I see my watch and then it's like this 17K. The fuck, bro? What should I do, bro? You know what I mean? I told Ari like, yes, so you can do it. No, I can. I should finish this. This is my longest run, 36K. I prepare well. Ari always supports me. So yeah, just finish this. Let's go. I always like thinking, oh, I should finish this because I think if I can't finish this, I don't know, bro. If I start, I should finish this. This is my mental. Nah, kita mau ceritain experience kita selama 36 kilo di Pantura. Dibohongin anjir. Sebelum pertama berjalan lancar banget, lari bareng, seru, still fun, masih super aman, ya super fresh, masih seru banget. Gas. Sampai ke WS pertama tuh di Shell. Just trying to focus, locked in everybody. Terus aman semuanya. Aman. Itu belum Belum di video. ya. Hai.
Ya sekarang kita udah kilometer 40 berapa guys? Nggak tahu ada diskon roti anjing tulisannya. Ayo 46. Ayam. Masih ada 150 km lagi. Let's go. Let's go. Sebelumnya US pertama itu kita cuma 8 kilo. 8 kilo pertama. 8 kilo Masih pertama. fresh banget. Masih fresh. Masih seru banget, masih kebawa fun, belum ada rasa-rasa gimana-gimananya. Ini setelah Shell kita udah mulai ketemu truk-truk tuh. Yeah. Truk gede, debu. The road is crazy, bro. Nih, gue lihat nih lawan-lawannya di jalan kayak begini. Truk gandeng gede-gede banget. That's crazy. Oke, jadi lagi di WS2 untuk relay B. So far so good. Gimana lagi lo? Capek nungguin ya. Capek nungguin ya. Ngebir dulu kali ya, malam ini belum ngebir nih. Pengen lari nih. Iya. Gak sabar pengen lari. Berasa sih karena dari jarak dari WS pertama ke WS kedua lumayan panjang. Itu sekitar 12 kilo, 13 kilo ke WS keduanya. Dan kita tuh dari kilometer pertama sampai finish, kita tuh bener-bener lurus terus di Pantura. Jadi kebayang bosennya. Debu semua, ketemu terus dan jalan di atasnya itu terus-terusan jalan raya Serang, gak berubah-ubah. Itu udah mulai tuh kayak udah ada yang ketarik-tarik, kaki udah ada yang tarik. Kena sih gue. Truk-truknya gitu ya. Tadi ada truk gandeng sih. Kayak gue kenain situ tuh. Ayo. Tapi jalanan lurus penuh truk debu yang nggak ada ujungnya. Kita nggak tahu ujungnya di mana. Menurut gue sih itu sih yang paling berat. Pas lari, gue tuh ngerasa gue diputerin karena nyampe bener-bener sama terus. Kayak kalau lo ketemu truk, gue ketemu pabrik-pabrik. Sampai akhirnya kita sampai ke WS3 itu di minimarket itu harapan udah mulai terang tuh harapan karena bentar lagi kita udah mau finish kayak bentar lagi finish. Ternyata kita dibohongin. Ternyata finishnya kayak gak di depan, kita masih harus lari lagi dikit lagi tuh sampai finish. Dibohongin anjir. Mantap. Jadi kita berhasil bertiga. Kimai. Jam 3 pagi masuk kilometer 4, masuk kilometer 5, 485 bareng Fatan. Dikerjain sama Fikri gue. Aman brother. Mantap. Masuk di kilometer 14 Kota Serang. Bosan nggak Tan? Ini balik ke yang awal lagi. Kosong lagi. Tadi Kosong sempat lagi. ada perkotaan sedikit, lampu-lampu. Banyak Indomaret, sekarang kosong lagi. Gila, masih masuk jalur Pantura cuy.
Aman. Ayo masuk tuh. Gak usah lurus aja. Lurus. Lurus aja. Good morning. Good morning. Motor station kedua di Gozel. Cok, sunrise-nya bagus banget. Naik mulu anjing. Gimana bang? Let's go boys. Halo, kita dari tim Relady, gua Fikri, Gua Sadik, gua Akbar. itu start dari Padalarang ya. Kita lari dari perkampungan terus kita naik ke Gunung Sarang. Panas banget, bray. The start was very beautiful because we had to go through like the village. It was quite chill. Like a very good warm up. Makasih ya. Banyak sawah. Yeah. Masuk ke Gunung Karang. Let's go boys. The mountain is so big there. We are so small in the bottom of the field of the mountain. Yeah, exactly. The whole hike up I thought was very beautiful. I was very surprised that it had a lot of forest. This is like a walk in the park. It was just forest. And you see like the different vegetation that grows. Very beautiful. It has a very different energy in the forest. The way the light enters the forest is very different. It's very mystical. Plus, to have a lot more locals there also made the experience a bit different. It's not just like a random forest. It's like these people's forest. Punten, Mbak. Kita ketemu ada pendaki juga Pakai sendal. nyeker, dia nyeker. Iya, wah, Sendalnya itu dilepas. sendalnya dia lepas, itu gila banget ya. Batang pohon. Batang pohon. Indo Gandalf. Indo Gandalf ya. We call it Indo Gandalf karena kayak pakai sarung, pakai kopiah juga gitu. Mantap. Baju macam debus. Baju macam debus. Memang asli sini, Pak. Ya, kalau anak-anak. Mantap ini. Lanjut. Mari, Pak. Sampai ketemu di atas. Kiri. Kiri kanan ini. Finally arrive at summit.
Terus akhirnya kita nyampe summit, puncak. There was like a warung there at the summit, which is kind of cool. Ya, ada warung, kita makan pop mie. Orang-orangnya ramah banget. That was one of the nicest pop mie I've had. Habis itu kita gas langsung ke bawah. Seru banget downhill-nya. It was very fun. Very nice country. You just very fast like, hilang, Sadik hilang. I was following Amba. Jarak yang terjauh juga. Oke. Terus juga ini sih lebih dari Gunung Gede ya. Lebihnya tuh karena gradiennya. Gradiennya ya. Beneran nanjak gini banget. Karena kita naiknya cuma 5 kilo, tapi 1.700, jadi 5 kilo nanjak 1.700. kita tuh tidak water station minim banget ya. Iya, kita di visio nggak ada, tapi ya alhamdulillah just Tompel Station. Tompel Station. Habis itu udah bisa gas lagi, kita ke arah Pantai Carita Anyar. The view is Oh yeah, sawah, sunset. very good. That was when the sunset and the sawah party. Yeah. It was nice. I like that part a lot. It's chill, just walking, running. Yep. Ya, kita sore ya finish ya. Yeah, 5 plus. Yeah. 5 plus jam 5-an. Great. It's good. It's very good. Team D. It's nice. Oke. Very good. Thank you guys. Gue Farah, kita berdua dari tim relay E. Kita tim relay terakhir. Ya mungkin gue mau ceritain dari pengalaman gue juga sedikit. Kalau dilihat-lihat sebenarnya tim kita tuh dapat rutenya tuh paling enak. Cuma yang bikin gak enak kita larinya terakhir. Semangat. Jadi setelah udah 1 hari kita perjalanan di dalam mobil dan kayak istirahatnya cuma sekedar tidur di lantai atau tidur di mobil gitu, itu kayak di kilometer awal aja gue udah mulai merasa di situ mulai kayak asam lambung gue udah naik nih, kayak tiap berhenti tuh kayak ada rasa mualnya gitu lah. Sekitar kilometer 18 gitu gue udah minum obat segala macam, udah diganjel sedikit, mungkin kayak karena udah badan udah stres dan kena matahari segala macem. Kilometer 20-an itu gue udah mulai muntah-muntah tuh, dan akhirnya sampai di kilometer 24 seinget gue itu udah akhirnya gue memutuskan untuk berhenti karena ya gue mikirin yang lain juga daripada gue maksain dan yang lain juga terbebani kan. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk mendadak, dan gue sih tetap percaya ke tim gue untuk menyelesaikan relay itu. Gue terima kasih sama tim gue sih, kayak tetap berhasil menyelesaikan. Kalian guys. Ada satu momen yang menurut gue tuh tegang sih. Posisinya udah malam ya, udah jam 8, jam 9 gitu. Iya, jam 8, jam 9 di Karangbolong itu kan kanan kiri nggak ada lampu segala macem, bener-bener gelap. Penerangan kita itu di headlamp doang. Banyak orang yang selalu lalang segala macem, jadi mau nggak mau kita aware sama lingkungan kita gitu, bikin kita terpacu nih tantangan gitu. Berhubung kita tim terakhir gitu ya, jadi kita tuh tantangannya sebenarnya bukan di distance ya gitu. Gimana kan cara kita maintain energi kita, yang mana itu sebenarnya yang nguras tenaga itu kita kurang tidur, istirahat segala macam. Nah, kita harus maintain tuh di situ.
sih. Kita bisa finish dengan strong lah.